गोयात कोयर लोकांक पिडपाक लागला। दरेका वाठारात होच मुखेल विषय जाला। वाठार निवळ दवरपाक पिळगांव वाठारात आमदार प्रेमेंद्र शेटीन नितळसाण ड्रायव्ह घडोवन हाडली। वाठार नितळ दवरपाचो हे ड्रायव्हाचो मुखेल हेत आसलो। दिवचल पिळगांव वाठारात कोयराचो विषय तापट जावपाक लागला। वचत थंय कोयराच्यो राशी दिसपाक लागल्या। लोकांनी आपल्या घरातलो कोयर दुसऱ्यांच्या वाठारात उडोवचो न्हू। वाठारात नितळसाण राखून दवरपाच्या हेतान ही ड्रायव्ह काढल्या अशें प्रेमेंद्रान सांगले। आयकात ताका। माझ्या मतदारसंघात जे ब्लॅक स्पॉट आहा ज्या जाग्यार लोक कचरो उडयता हे क्लीन करपाची मोहीम आयज आमी हांगासर राबयल्ली आहा आनी पिळगांव गांवांसून आमी चालू केल्लें आसा। आयज ह्या क्षणी हांव सांगपाक सोदतां की आमच्या समस्त नागरिकांची एक जबाबदारी आसपाक जाय की आपूण परिसर क्लीन दवरपाक जाय। आपलो कचरो व्हरून दुसऱ्याच्या घरान उडोवप ही जबाबदारी न्हू। ही माणुसकी आयज लोक विसरलेले आसा म्हण हांव ह्या जनतेक आव्हान करूंक सोदतां। सुशिक्षीत सुजात नागरीक अशें येता आनी वयता आसतना कचरो उडोवन वयता हे बऱ्याची चिन्ह न्हय। हांव मागता सगळ्यां कडेन जनते कडेन की जो सुको कचरो आसा किंवा ओलो कचरो आसा हेजो विल्हेवाट लावपाक लागून सरकारान योग्य त्या पद्दतीन निर्णायक भुमिका घेवन पंचायतीक सगळ्यांक निर्देश दिल्ले आहा। तेन्ना तुमचो सुको कचरो आहा न्हू तो घरा कडेन कलेक्ट करपाक येता आयज। कारण हे लोकांनी विचारता कित्याक हे लोक हे आपले जो कचरो आहा तो घरा कडसून आपले हाडून दुसऱ्याच्या घरा कडेन कित्याक उडयता म्हणजे पब्लिकेच्या वाटेर कित्याक उडयता तो तेणी स्वता आपूण गोळा करून दवरचो न्हू। अशें आयज हे जर प्रत्येकान जर चिंतलें जाल्यार आमचो हो परिसर केन्नाच असो बुरसो जावचो ना। ड्रायव्ह केलो याच्या पयलीं तो 2 वेळा केल्लो म्युनिसिपॅलिटीनूय केल्लो आनी 3 ग्रूप आसा युवक कला मंच आनी 2 ग्रुपांनी मेळून स्वच्छता अभियान एवरी रिपब्लीक डेक ते करता नाल्यार 15 ऑगस्टाक करता। पण परत तेच रिपीट जाता। म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप की आपूण तो कचरो रस्त्यार उडोवप न्ही जाल्यार डस्टबिनां आसा बिचोले व्हरून तो डस्टबिनान उडोवप। येता वयता ते खूब कचरो जाता आनी आतां जेन्ना आमी क्लीन केले आमकां इतलें वायट दिसलें की नाका आशिल्लो कचरो आसलो थंय बाटल्यो आसल्यो फोडलेल्यो बियरीच्यो प्लस आनी सॅनिटरी पॅड्स असले पॅम्पर्स असले सो ते काडटना सुद्दां आमकां खूब वीट आयली। सो म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशान जर आपूण स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की आपूण आपले कचरो वेवस्थीत जाग्यार डिस्पोज करप जाल्यार आमचो गांव हो सुंदर जातलो आनी निवळ जातलो आनी आमकां परत असली अभियानां करची गरज पडची ना जर प्रत्येकान आपूण एक प्रयत्न केलो जाल्यार। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।